जय श्री राम। जय सीताराम। तुम जो कौच गोटे किए बादिन नाथी कही षड़चक्र अक्षर कहीं जानी ना माने अचानक भी जान तो से ही जानी षड़चक्र अक्षर आम तो सब कही अक्षर बुझे जो अक्षर को करे दौ तथापि मुझे शून्य संहिता पढ़ू कार अचानक से निजे कहले धर यही ओंकार को एक अक्षर कहती समझ जानते यही जंत्र ज्ञान हूँ गुप्त तत्व शरीर रे अच्छी षड़चक्र यथा मूल गुहे चक्र जो है सेठी है मूलाधार चक्र चारिदल ब तलवेश मुद्रा जंत्र से सब जानते लिंग चक्र है से समस्त जानते ब भ म ज र अक्षर गण 4 10 नाभि चक्र है 10 दल है ना ना मणिपुर बा 10 दल ड ढ मुद्रण त थ द ध न फ ये के 10 हृदय चक्र बा अनाथ चक्र है 10 दल क ख ग ग उ च छ च छ वर्ग झ निह ट ठ ये के आसला हृदय चक्र तापर है कंठ चक्र से लिखिले अ आ हर्ष दीर्घ हर्ष दीर्घ रु रु हाँ हर्ष दीर्घ रु रु लु लु ए ऐ ओ है ना ए ऐ ओ अनुसार विसर्ग बा अंग अह है ये केते तो कले 16 ओ आ हर्ष दीर्घ हर्ष दीर्घ हर्ष दीर्घ से र बा रु रु लु लु ए ऐ ओ ए ऐ ओ अनुसार विसर्ग बा अंग ये कहीदेले ये 10 अक्षर गणिब 10 अक्षर कंठचक्र कहली तापर ललाट चक्र 2 दल बा हंग क्षंग हंग क्षंग 2 अक्षर बसण शून्य चक्र ये ललाट कौन 2टा अक्षर लिखला हंग क्षंग आ शून्य चक्र ये जो कथा को उठाऊँ शून्य चक्र बा सहस्र दल कथा जो मुझे बुझे चलती सेठी केतोटी अक्षर है ना ओंग रहा अर्धमात्रा रहा बिंदु रहा तारक रहा दंडक रहा कुंडली रहा जब अधिक मास्टर देखा जे यही ओंग पढ़ाऊ अर्धमात्रा पढ़ाऊ बिंदु पढ़ाऊ तारक दंड कुंडली भी पाठ पढ़ाऊ ये चक्र को छाड़ी ये पढ़ाऊ केवल सहस्र दल पाठटा को पढ़ाऊ तापर आउ थे क्लीयर हो कहीं बही पढ़ले से बुझे ये ठीक बही लिखाई ना ये मुहर कही जाऊे हंग अक्षर संहितार सारतत्ववाणी हंग जे प्रथम हंग तुम जाना दरकार ह अक्षर हूँ परम आउ क्षंग अक्षर हूँ जीव ह अक्षर मध्य क्ष आड़ को हंग क्ष आड़ को बाट अच्छी से बाटर तिल प्रमाण कौन अच्छी कबाट रही तिल प्रमाण कबाट ब्रह्मरंध्र कहते से हंग क्षंग मध्य थी बाट वो बाटर पड़ा तिल प्रमाण कबाट किपर फिटे बोली अर्जुन का प्रश्न श्रीकृष्ण कहले जे चतुर्भु मध्य आसन रही चतुर्भि मान चारिटा मध्य जो भूलता रही चतुर्भि मध्य आसन पड़ी से निरत पवन खेला करे से जगह बाँ को आऊँ डाण को जाऊँ समूह से पवन खेला सेठी एक द्वार रही अति सूक्ष्म कथा सेटा को लय कले हंग बोले परम अंग कहले आत्मा मध्य मिलन कबाट खोलीज और लीला दर्शन कर कथा ना प्रथम हंग नहीं तापर हंग जीव से पड़े से कथा यही तत्व क्या सेवा कले प्राप्त हुए बोली अर्जुन का प्रश्न रे यही तत्व क्या प्राप्त हुए बोली अर्जुन का प्रश्न रे श्रीकृष्ण कहले गुरु को सेवा कले ब्रह्म ज्ञान तत्व मिलता है जहाँ पचारू दिव्य ज्ञान गुरु को सेवा कर पुण गुरु सेवार ज्ञान पाई अंध ऊपर उधर है ना ना गुरु सेविले हो अर्जुन तई हो सदज्ञान गुरु सेवार तत्पर प्रभु जे साक्षात गुरु जे साक्षात ईश्वर मु अच्छी गुरुंकर देह ज्ञानी मनते ताकू ध्याए गुरु अच्छी गुरुंकर देह मु अच्छी गुरुंकर देह ज्ञानी मनते ताकू ध्याए जे मुटा केमती गुरु द्वारा अच्छी से कमी जाऊँ से बात जानते
गुरुटी ब्रह्मा हरिहर गुरुजे स्वयं निराकार ये घेनी गुरु भगवान से नुहे मनुष्य समान एमंते गुरु सेवा करी हेतुरे ज्ञान को विचारी हेतुरे ज्ञान को विचारी हेतु चेतना द्वारा ज्ञान को विचार हेतुदय हेले पिंड सात कुल हेतुदय हेले हेतु उदय हेले हेतु उदय हेले पिंड सात हुए हेतु हूँ दिव्य ज्ञान हेतु हेले सर्वब्रह्मांड दर्शन हुए यह ही ब्रह्म संहिता गीता बोली उल्लेख अच्छी ये ब्रह्म संहितार यहाँ उल्लेख अच्छी यही बाट तार अच्छी जो बाटटा ही प्रतिदिन मु पढ़ू बुझे परम तम सब अर्धमात्रा बिंदु तारक दंडक कुंडली हन हन सब पढ़ाऊँ पाठ जो अंगटा आम तो हंगटा जीवटा मारिया ना ताल आम जो अक्षर जीवा से क्या सहित जोड़ा है अक्षर जोड़ा है ना ना तेणु यहाँ परिष्कार बाटर गुरु बुझे आते न जाना लोक कौन कहीपे है ना ना यहाँ हूँ प्रकृत पाठ से जो कहूँ जे शुणु ये तो छाड़ षड़चक्र कथा किए सब जानी ये जो उपरू जो सहस्रा दल सहस्रा चक्र जो पाठटा जे बुझेदेव मु भी गुरु मानी सहस्रा चक्र केमी जीव जे बुझेदेव तो गुरु मानी कारण से अचानक बा निराकार बा जगन्नाथ से तेणु मुझे तार अंश विशेष मोर से गुरु तेणु मानी किंतु ये भड़का भड़की कथा नहीं सी कथा जाना पड़े तारक दंड कुंडली अर्धमात्रा बिंदु कर्म एगुड़ा सब जाना पड़े एमाने ये चक्र सहस्रा चक्र ये अच्छा ये आम हक्षम है गोटे ललाट चक्र तापर सहस्रा चक्र जो धारा तारक दंड कुंडली अर्धमात्रा बिंदु अपर है ना ये सब हूँ चक्र ज्ञान तेणु आम षड़ चक्र कही 50 अक्षर सियाड़ को कौन ना ना से हूँ पाठ है ना जहाँ पढ़ा हो तुमको समस्त पढ़ा आज गोटे बढ़िया कहानी कही दूसरी कहानीटा उत्तर सब दब जेकोसी गोटे राज्य राजा सब गुण परिपूर्ण थी राजा प्रजावत्सल सब भल थे कि चारिटा राणी थे चारिटा राणी से प्रथम राणी बह कले आते माने देखाशुना कले गोटे त्याग कला भाया कले से रोते कि गोटे प्रकोष्ठ करते द्वितीय राणी जहाँ बाहर भल पाइले तृतीय राणी की भी भल पाइले चतुर्थ राणी सब भल पाइले कि अवहेला कले क्या प्रथम राणी आउ देखिले नहीं सेमती सहित संपर्क रहा जहाँ रहा ये 3 जन संपर्क रहा एमती किसी दिन गलापर राजा जो वार्धक्य अवस्था आसला 70 वर्ष हो गला जो पंडित वर्ग थे जो मैंने आयुष विचार करपारती हस्तरेखा देखते ललाट रेखा से कहले महाराज आप क्षमा करेंगे आप आयुष कमी आसला आपणकर आयुष कमी आसला तेणु आम वाक्य मानिक आम कथा मानिक अनुरोध पूर्वक आपण किसी दिन सन्यासी व्रत अवलम्बन कर कौटना घोर जंगल में सन्यासी व्रत कर जो घोर जंगल में करा व्यवस्था से आम जा आश्रम करदे आपड़ से रही सन्यासी व्रत अवलम्बन कर ईश्वर समर्पित है राजा कथा मानिले राजा भी दिन ठीक हो गला राजा एकाटिया गले हेनी तो राणी जड़े नब तेणु राजा से जो लास्ट राणी जी बहुत सुंदर थी बह करते बयस कम पचारे कहले तुम्हें मो सागर चल कौटी बन को सन्यासी से कहले नाई नाई मुझे शरीर पाई रूप बंश पाई मुझी आपड़ जापारत मोर से बयस है मुझे सहित जी राजा मन दुख हो गला जहाँ को अति भल पाते तापर द्वितीय राणी की कहले सी भारी सुंदर थे सी भी भल बुद्धि भल विचार भल थे कहले पचारे अर्थात चतुर्थ गला तृतीय राणी पचारे तृतीय राणी कहला ना मुझे सहित कौन जापारि नहीं जब दरकार पड़े आपको त्याग करके मोर अन्य बह कर त्याग करके अन्य बह कर 4th 3 गले 4 दिन तापर है 2 नंबर राणी की अति भल पाते कारण बहुत विचारधारा भल थी से कहले तो जीवन सारा आप सहित विचार देती आती आपको साहाय्य करी मुझे केवे जीवी ना किंतु आपणकर अंत्येष्टिक्रिया केमिति हम
ମୁଁ ଆକୁ ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବି। ଆପଣଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱରେ କରିନେବି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୁଁ ଏତେ ବାହାରିଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ଗଲେ ନାହିଁ। ଅସହାୟ ହୋଇଗଲେ, ଏକା ବାହାରିଲେ। ଯେମିତି ଏକା ବାହାରିଛନ୍ତି ତା ପଛରେ ରାଣୀ, ବଡ଼ ରାଣୀ ବାହାରିଲା। ତା ସ୍ୱାମୀ କାହିଁକି ଆପଣ ଏକା ଯିବେ? ମୁଁ ନାହିଁ କି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିବି। ରାଜା କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ, ବୁଝିଲେ। ଆକୁ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତା ମୁହଁ ବି ଦେଖିନି, ନା ରାଜଭୂଷଣ ବି ଦିଆଯାଇନି। ସିଏ ଆଜି ବାହାରି ଆସୁଛି ମୋ ସହିତ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପ୍ରତି। କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ରାଣୀ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲେ, ସେଇ ରାଣୀକି ନେଇକି ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ଯାତ୍ରା କଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଇଏ ତିନି ରାଣୀ କାହିଁକି ମନା କଲେ, ଆଉ ପ୍ରଥମ ରାଣୀ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବାକୁ ରାଜି? ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନଟା। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ମୁଁ ପଚାରିଦେଲେ ତୁମେ ଗୁରେଇ ତୁରେଇ ହେବ ସେତେ ଗୁରେଇ କ'ଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ତଥ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ମୁଁ ଉତ୍ତର କହିଦେଉଛି, ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପାଖରେ ଚାରି ଜିନିଷ ଅଛି। ଗୋଟେ ଶରୀର ଅଛି, ନା ନାଇଁ? ଆମେ ଶରୀରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଶରୀର ଯେତେ ଭଲ ହେବ, ଯେତେ କଳା କରିବା, ଚୂଳା ବୟସକୁ ଲୁଚେଇବା, ସବୁ ଶରୀର ସହିତ ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ଥ ନାରୀ ଯିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା, ଯିଏ କହିଲା ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଯିବି ନାହିଁ। ଏବେ ଚିନ୍ତା କର, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଥିବ, ତୁମ ଶରୀର ଗଲା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲା। ଶରୀର ଯିବ କି କାହା ସାଙ୍ଗରେ? ଶରୀର ଯିବ କି? ଏଟା କେଉଁଠି ଗଲାନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ମୁଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରିଦେବି। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି କିଏ? ନା ଆମର ଦୌଲତ, ବିଭବ। ଆମ ଘରେ କ'ଣ ନାହିଁ? ସୋଫା ଅଛି, ଟିଭି ଅଛି, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାହା ଉପକରଣ ସବୁ ରଖା ହେଇଛି, ଘରେ ବୋଝେଇ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଘରେ ମରିବ, ସେ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ? ନା ତାକୁ ସେ ନେଇକି ଯିବେ କି? ଏବେ ତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଖଟ ଉପରେ ବାପା ଶୋଇ ତଳକୁ ନେଇ ଆଇଲେଣି, ବାପା ସମୟ ହେଇଗଲା ତମେ ତଳେ ଶୁଅ, ଖଟଟା ବି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଖଟ ଖଣ୍ଡେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ସବୁ ଦୌଲତ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି, ହେଲା ନା ନାହିଁ? ଶୁଣି ସେ କହିଲା ମୁଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ ହେବି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଦୌଲତକୁ ତମେ ତ ନେଇପାରିବନି, ମୁଁ ଆଉ ତମ ସହ ଯିବିନି। ତମ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଭୋଗ କରିବ, ଆଉ କ'ଣ? ନାଇଁ, ସେ ବାହାର ଅର୍ଥ ସେଇଆ। ମୁଁ ସେଇଠି ବି ରହିବି, ସେଇ ଗଡ଼ରେ ରହିବି, ସେଇ ସବୁ କଥା ରହିବ, ସେଇ ସବୁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ତମେ ପଳେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭୋଗ କରିବ ନା ନାହିଁ? ନା ସେ ପଳେଇବ କି ତମ ସହିତ? ସର ଗଲାନି କି ଦୌଲତ ଗଲା ନା। ଯୋଉ ଥାର୍ଡ଼ ଆସିଲା ଯୋଉ ରାଣୀ, ସେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ତମର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି କରିଦେବି। ସେ ହେଉଛି ପରିବାର, ଆଉ କ'ଣ? ଯେମିତି ବାପା ଆଖି ବୁଝିବ, କିଏ କହିବ ଚାଲ ପୁରୀକି ନେଇଯିବା, କିଏ କହିବ ନାହିଁ ଅମୁକ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇଯିବା, କିଏ କହିବ ଚନ୍ଦନ କାଠ କିଛି ଆଣ, କିଏ କହିବ ଘିଅ ଆଣ। ଏଠି କରିବେ ପରିବାର। କେଉଁଠି କରିବେ? ମଶାଣି ବନ୍ଧ, ଯୋଉଟା ହେଉଛି ବିଚାର, ଯାହା ସହିତ ତମେ ବିଚାର କରୁଥିଲ, ନାତିକି ପଚାରୁଥିଲ, ପୁଅକୁ ପଚାରୁଥିଲ, ସେ ବୁଝି ବିଚାର କରିକି ଏ ସଂସାର କରୁଥିଲ ନା। ସେ ବିଚାରଧାରାଟା ତମେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ବା ତମ ପରିବାର ତମକୁ ସେତିକି କରିବ, ଆଉ ଅଧିକା କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାଲି ଇଏ ଗଲେ କି? ପ୍ରଥମ ରାଣୀ ଗଲା ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଣୀ ଗଲା ନା ତୃତୀୟ ରାଣୀ ଗଲା? ତାହେଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଦିନେ ତାକୁ, ସେ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ବା ଧର୍ମ ବା ପୁଣ୍ୟ ବା ସତ୍ୟ। ତାକୁ କେବେ ଆମେ ଖୋଜି ନାହାନ୍ତି ଜୀବନରେ। ଯାହା ଥରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଲା ବେଳେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାତୃଗର୍ଭ ନାମ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆସୁଛ, ତାକୁ ଦିନେ ପଚାରୁନ, ନା ତାକୁ କେବେ ବି ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନା। ସେ କାନ୍ଦିକି ଆସି କହିଲା ଚାଲ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଯିବି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆତ୍ମା ଟିକକ ବା ଧର୍ମ ଟିକକ, ଯେ ପୁଣ୍ୟ ଟିକକ ତୁମ ସହିତ ଯିବ। ଧର୍ମ ଏକା ସିନା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ସବୁ କଥା ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ। ଇଏ ଯିବେ ନାହିଁ। ଯେତିକି ରାମ ନାମ କହିଥିବ ସେଇ ଯିବ, ଯେତିକି ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ମାନୁଥିବ ସେଇ ଯିବ, ଆଜି କାହାକୁ ଗୁଣ୍ଡେ ଖାଇବା ଦେଇଥିବ ସେଇ ଯିବ। ଏହା ସତ୍ୟ। ଆଉ ଇଏ କେହି ଯିବେ ନା। ତେଣୁ ବହୁତ ସତର୍କ। ବୟସ ଆସିବ, ଆଜି ଯେ ଟୋକା ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଢ଼ା ହେବ, ଆମେ ତ ବୁଢ଼ା ଆଉ କେଉଁଦିନ ରହିବୁ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରି ଚାଲ, କିଛି ପରିମାଣରେ ବାରଣା ଛାଡ଼ିକି ଚାରଣା କର, ଯାହାକି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ। କେମିତି ଯିବ ତା ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ, ପୁରା ଆଲୋକ ଭିତରେ ତୁମକୁ ନେଇଗଲେ, ବୁଝିଲେ? ଯିବ, ତୁମକୁ ଆଲୋକର ପଥ ଦେଖାଯିବ, ତୁମେ ପଳେଇବ। ତା ହେଉଛି ଧର୍ମ ବା ହେଲା ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ରାମ ନାମ କର, କୃଷ୍ଣ ନାମ କର, ହରିନାମ, କିଛି କର, ସେଟା ଡିପୋଜିଟ୍ ହଉ,
ନା ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ନ ପଚାରିବା ତାହେଲେ ମଲା ବେଳକୁ କିଏ ତମକୁ ସାହା ହେବ? ଭୟଙ୍କର ରୂପ ସବୁ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେବ, ଗର୍ଜନ କରିକି ତମକୁ ଚିପିକି ମାରିଲା ଭଳିଆ ମାରିବ। କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ରହିଲେ ସେ ଆସିବେ କି? ଏ ଦିନରେ ଭୂତ ଫୂତ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ମାଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତମେ ଆଲୋକର ପଥ, ଜୀବନର ପଥ ଆଲୋକ ହେଇଗଲେ ତମେ ଆରାମସେ ପଳେଇବ। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଥାଉ ନ ଥାଉ ସେ ରଖ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।